जय जगन्नाथ मोर दुबई ओडिया एक्सप्रेस को स्वागत आपण माने खुशी अछंती तो भलरे थांतु खुशी थांतु आमे आज आसीछु दुबई एक्सपो बुलबा पई आमे आज आसीछु जतबेले कि एक्सपो सरीबा को बसिलाणी बाकी मो पई मु टिके आसिया पई पछघुंचा दउथिली कारण आमे बहुत दूर हो जाउची आमे सारजा रे रहउछु तो यहाँ दुबई पूरा एंड कहिया गले बहुत दूर रे यहाँ अच्छी तो आमे फिर भी आमे आसीगलु एटलिस्ट थरे तो बुली जीवु दुबई रे जेहेतु अच्छु एक्सपो यदि न जाइछु ताले हमको निजक भी भल लागिबानी तो फाइनली आमे आसीगलु आउ एबे आमे टिकेट नहीं सारिछु भीतर को एंट्री करि सारिछु ए जो आपन के जो सामने देखा जाउची सेटा हो मेन एंट्री पॉइंट आउ ता भितरे ए जो जमती पूरा आर्थ भाया देखा जाउची सेटा होची ऑल वासल प्लाजा ता भितरे जिते गुड़े कल्चरल प्रोग्राम सब हुए तार भितर ही हुए आउ सेटा ही मेन एंट्रेंस ता भितर पसला पर आपण जुआड़े जुआड़े जीवा को इच्छा करेंगे सियाड़ जाकि बुली पारे ये 92 ना 93 एमती कौन कंट्रीज अच्छा जो मानकर पैविलियन पड़ी तो देखा जो आम केतेटा कवर करूँ 4टी कि 5टी कवर करूँ कि नहीं एटलिस्ट पिला मानक नहीं आसू जिते देखा कौन हो बाकी खरा बहुत जोर हो भिड़ भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गलानी आउ चलतु एंजॉय करवा आपण मैंने भी मो सहित टिके एक्सपो बुली जिबे ये देखंतु ऑल वासल प्लाजा भितर ये ड्रम शो गोटे स्टार्ट हो जाइए ये जगह सब लाइव शो हुए बाकी प्राय देखा इवनिंग बेले जब किसी शो हुए ताल आप देखी जब इवनिंग जाए रही चलतु एबे आमे आसीगलु स्विट्जरलैंड पैविलियन को जोटी कि आमको स्ट्रॉलर थिला बोली डायरेक्ट एंट्री मिलगला आमको बहुत समय लाइन रे ठिया होगा पड़लानी आउ बाकी स्विट्जरलैंड रे ना बहुत बढ़िया रहला एक्सपीरियंस सबुठ मत शायद आमे जति की भी कंट्री बुलिलु सबुठ मत स्विट्जरलैंड ही बढ़िया लगला ये जो फगी फगी टाइप रो बा स्नो टाइप रो जंती गोटे माने बनै थिले सेटा ता भितरे आउ जस्ट अब लागियो एमती जे ऊपर को जाउछंती तो सेटा बहुत बढ़िया थिला बाकी मत एत खास लगलानी आउ कोठी आ बाकी इंडिया तो ऑब्वियसली भल लगिला इंडिया माने तले इंडिया 2-3टा फ्लोर बनैथिले आगु से वीडियो देखि परिबे आपण छत्ता खाइ देलनी हमको रोजाना स्विट्जरलैंड रे पैसा उठेला boleh coba Mari jamu. Rojan. Hai Srian. Climate compared to our home country, and we wanted to show that we are flexible, that we can also adapt to the challenges that we face here. Specifically, of course, the biggest challenge is the heat. So what we did is we put inspiration for local architecture from wind towers. Those have been built for thousands of years in Sweden. And we use a similar concept here to keep the building nice and cool. With marine east coast involved to make the structure, every single one of them has an opening at the top
helps the building to cool down much quicker overnight, and the walls store the cold and give it off into the air during the day. So when using this method, we get up to 7 degrees less in here compared to the outside temperature, and that is without additional air conditioning. Everyone, please stand back for your safety. Everyone, please lead the way. Hello, please lead the way. ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଥକିଗଲା ପରେ ମାନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ସ୍ନାକ୍ସ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଭିଲିୟନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ କି ଆଗେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଭିଲିୟନ୍ ବୁଲିବୁ। ବଟ୍ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ହଁ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏମିତି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ମାନେ ଇଭିନିଂରେ ଆହୁରି ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଆଗରେ ନା କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ 2ରୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଲାଇନ୍ରେ। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଶୋଇ ବି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଏତେବେଳେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥାଏ। ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6ରୁ 7 କଣ୍ଟ୍ରି ସତରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବୁଲି ପାରିବେ। ଛୁଆ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଜମା ଚାଲିପାରିବେନି। ଫାଇନାଲି 2-2.5 ଘଣ୍ଟାର ୱେଟ୍ ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଭିଲିୟନ୍ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଭିଲିୟନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଭିଲିୟନ୍ ଭିତରେ। ସବୁ ଆମ କଲଚର୍, ଆମର ଯାହା ବି ରିଚୁଆଲ୍ସ ସବୁ ଏସବୁ ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ୍ LED ସ୍କ୍ରିନ୍ ବଡ଼ ପୁରା ବନିଛି, ଯେଉଁଥିରେକି ସବୁ ଶୋ କରୁଛି। ଆଉ ତାପରେ କୋଣାର୍କର ମିନିଏଚର୍ 3D ମିନିଏଚର୍ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥିଲା। ସବୁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କ'ଣ କି ଆମେ ବହୁତ ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ବୁଲିଲୁ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଇଭିନିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସାର୍ଜାରେ ରହୁଛୁ, ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଲି ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେଇକି ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ତା ଭିତରେ। ତ ଆମେମାନେ ସେମିତି ଜଲ୍ଦିରେ ଟିକେ ବୁଲିଦେଲୁ, କାରଣ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଯଦି ଆଉ କେଉଁଠି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯଦି ଟଚ୍ କରିପାରିବୁ। ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଭିଲିୟନ୍ର ହିଁ। ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ ୟୋଗାର ବନିଥିଲା, ୟୋଗା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଜ୍। ଆଉ ତ ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେମିତି କ'ଣ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, କ'ଣ କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୂଆ ଅପକମିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏଇ ରୋବୋର ସବୁ ଏସବୁର ତ ଥିଲା। କସ୍ମିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମିତି କିଛି ସବୁ ଥିଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା। La la
over the hills and